Ang aton vlog karon mga kapugi kay magtuptop kita og dagami o mais sa uma. So unsa pa inyong gihuwat adto na ta. Sayo pa lang sa aga mga kapugi, gisugdan na natog lakaw para moobra sa uma. Pero alas 8 na di ay mga kapugi maotong aton nang gipaspasan. Ug naabot na ta sa uma mga kapugi, ug makita ninyo ang pagrampas sa akong mama ug akong tiya. Ug wala man tay videographer mga kapugi nga mo video sa amon kay pareho man mi mangobra sa uma. Nagdala na lang kog tripod mga kapugi nga maoy akong gisugo para magvideo kanamo. So mao nisugot man pud siya mga kapugi. Karon mga kapugi inyong makita ang halapad nga uma nga among pagatuptupan sang dagami. So, walay pagdudua mga kapugi amo nang gisugdan ang pagtuptop sa mga dagami sa uma. Niobra gid ta karon mga kapugi kay wala na tay kwarta. Buslot na gayod ang bulsa. Lisod jud ang kinabuhi karong panahon mga kapugi mao nang maninguha gid ta. Maningkamot gid ta aron makalampos sa atong adlaw-adlaw nga panginahanglan. Maunang abayan pud naton sa pag-vlog aron makakwarta pud ta. Biro nagyud kay sara nga panahon labi nagwala na tay papa. Pero kayanon lang salig lang sa Ginoo. Maunang padayon lang gyud ta biskan unsa pa kalisod. Ilang mga kapugi paboran lang ta sa panahon pohon. Sa pagkakaron maningkamot lang gyud ta sa atong mga pangandoy sa atong kinabuhi. Nindot gid ang panahon sara mga kapugi kay dili kayo tantong init. Wala man nagpakita ang adlaw. Padayon lang gyud mi sa pagtuptop mga kapugi hantod na lambot na mi sa higad. Ug karon aton nang gipaspasan mga kapugi kay nagpakita na jud ang adlaw. Sakit na gid kaayo ang iya gibuhat sa akon. Este ang kainit sang adlaw mga kapugi. Mao to mga kapugi sige lang jud mi paabot kung saan umaabot ang snack. Joke lang mga kapugi. Basi nagtan-aw sini nga vlog ang nagpaubra sa amon. Bitaw mga kapugi alas 9 pa bitaw alas 10 pa ang snack. Mao nang tup-tup diri tup-tup dito anay ta mga kapugi. Sa sobra kahangin mga kapugi natumbagi din ng tripod gibidyon man ng langit. Bisang aton kagapo mga kapugi na bali naman ninuan. Ug mao ni ang exciting part mga kapugi. Nagsumpay-sumpay pud anay sila sang bully ay bully mga kapugi. After 5 minutes mga kapugi namalik na pud mi sa pagtuptup sa mais sa uma mga kapugi. Ug mauna ni ang ilang gisulti mga kapugi nga worth it kid magpaabot sa sakto nga tao isti sa snack di ay mga kapugi. Mao kini mga kapugi ang among gisaluhan nga snack gikan sa Nicey. Pag humanamog snack mga kapugi amo nagidala ang mga dagami padung sa payag ni Tio Julius. Ug diri na lang tataman mga kapugi salamat sa inyong pagtan-aw.